ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे, प्रभु पतितं भवसागरे। शृण्वतां सुधया नित्यं गृण्वतां च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन वसति हृदि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वरावां स्वरारुहं धुनति श्यामलं कृष्ण सलिलं यथा शरत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सरोजिनी माताजींकर बड़ प्रचेष्टारे बड़ सुंदर भावरे तांकठु आज आमे किछ समय कथा होइतिले गोपाल धाम रो जगन्नाथ नित्य सेवा बाबतरे एवं अन्य कथा बाबतरे। कथा होला पर मते भल लागिला। से कहले जे आम ए ग्रुप रे हुए तो कम लोक होउचंती किंतु जेतिक लोक अछन से श्रद्धालु वास्तव रे से माने भल लोक, भगवान प्रिय लोक, भगवान को भल पाउथवा लोक, कहीं गड़बड़िया अंथेड़िया लोक नहीं। वास्तव एटा बहुत बड़ कथा। जेतबेले लीडर तार लोक मानक ऊपर भरोसा रखियो कि वास्तव रे लोक गुड़िक भल बा सेही प्रकार इंप्रेशन लोक माने देबे, जानिबा को हबो से संस्था निश्चय बढ़िबो। कारण आमे जहाँ तो जोड़ी चंदी संगरे जदि आम भितरे कंग्रुएंसी नहीं, भल पाइबा नहीं, आज सिना बहुत भलरे चलीची काली को भुसुड़ी पड़िया समय लगे। आ कली जुगरे भुसुड़ी पड़ाटा स्वाभाविक, चलवाटा कष्ट। से कह जाए दिलीप प्रभु की जाए। दिलीप ग्रहाचार्य जड़े विशेष पंडित ज्योतिष आचार्यविद, बहुत सुंदर लोक सी भी जोड़ी मुझे देखिपुची। बहुत सुंदर भाव में लोक मैंने जोड़ी। मुझे भावुन आज एत लोक आसवे, मुझे देखुची आज बेसी लोक अच्छा। ओके, बसंत प्रभु गायत्री माताजी काली थिले बोधे गोटे ग्रुप रे आम सहित। गायत्री माताजी, अच्छा स्वरूपिणी माताजी भी अच्छा। ओहो, ओके, जाए तबे आरंभ करिबा। द्वितीय अध्याय जार नाम होची सांख्य योग। प्रथमे गीता जे आमर जीवन रे धार्मिक चॉइस नबा पई सहाय्य करंती। किछि लोक जदि वीडियो को आसीबे मु खुशी हेबी। ओके, ठीक अच्छे। सुशांति माताजी, लक्ष्मी प्रिया माताजी, ओके। जी वीडियो अच्छी गायत्री माता प्रणाम। जी वीडियो अच्छी से वीडियो रुहंतु, कारण मु देखिकी कहे मत से स्क्रीन टा भल लगे कहीं के जाने। एबे प्रियंवदा माताजी प्रणाम। तेबे गीतार प्राथमिक आज्ञा सनातन प्रभु गीतार प्राथमिक बहुत गुरुतर कथा शुणु। गीतार प्राथमिक आभिमुख्य होची जीव जी जगतर चकाचौन रे आसीची। जदिओ सी भगवानंकर अति निजर लोक, भगवान ठारे संपर्क एवं प्रेम संपर्क स्थापन कले
से वास्तव में आनंद पाइची पाइब ए कथा को टिके तलुक रखिकरी ए जगत रे काले ताको बहुत मजा मिलिबो। ए चकाचौंधीरे हजि जाइथिबा लोक माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया कैला वेद व्यास पुराण। वेद व्यास जे कृष्णकर साहित्य अवतार सी वेद को उपनिषद को वेदांत को अरण्यक को पुराण को इतिहास को कितने लिखिचंती 108 मुख्य उपनिषद अरण्यक वेदांत वेद को चारि भाग रे पुराण केते आपण सुनिचंती 18 मुख्य पुराण सत्व रज तम गुण रे ता माने भगवान कर साहित्य अवतार व्यास मुनि को परिका ए प्रकार मुनि महामुनि कृते आउ लास्ट को से देइचंती श्रीमद् भागवतम सेही व्यास मुनि जो इतिहास लिखिचंती जहाँ नाम महाभारत से महाभारतर भीष्म पर्वरु 25 एवं 42 पर्यंत जो चैप्टर 18 अध्याय से 18 अध्याय उद्धृत होती भगवद गीता। भगवद गीता किंचित हिता गंगा जल कणिका पीता सकृत एव क्रियते समर्चा सकृत एव मुरारी समर्चा क्रियते तस्य न यमेन चर्चा। जदि केही व्यक्ति कदपा केबे कदाचित कौन करिवो किंचित पिता कौन भगवद गीता को किछि समय देइछि दीटा किंचित माने जो किंचित का दिया को लागिवो भगवद गीता किंचित धीता धीता माने जानिबा किंचित त माने कम जानिछि बा किछि जानिछि। जो माने वीडियो रे अछंती से माने वीडियो रहंतु जो माने आसुचंती जीवा से करंतु नल बंद कर दियंतु। हां भगवद गीता किंचित धीता माने आइदर कम समय लगेइकरी कम समय पाठ पढ़िछि गीता पढ़िछि बा बहुत समय रे कम पाठ पढ़िछि बा बहुत समय रे किछि जिंस को जानिछि माने समयटा कम हेई पारे बा पोर्शनटा कम हेई पारे दीटा को बुझेबा कोंती काकाक्ष ज्ञान। काकाक्षी ज्ञान जानिछन्ती काकाक्षी माने काक माने काऊ काऊर कुआ जाए ता दीटा आखी देखा जाउची दीटा सकेट अछि किंतु गोटाए जो जो गुली भले नहीं ता कोन ता कहउचंती एटा प्रणाम गोपाल बाबू प्रणाम। एई जो आखीटा तार एपटे गले के एटा गुली जो ठीक सेपट को गले सेपट पळेओ। अरे अरे गोपाल कृष्ण महाराज की जय हो बहुत दिन परे बड़ा खुशी थैंक यू महाराज प्रणाम 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 बहुत दिन पर आपन दर्शन मिलला मार्गशीर रे लक्ष्मी कृष्ण कर मास एटा तेन बहुत खुशी हेली गोपाल कृष्ण कर मार्गशीर दर्शन हवा उचित। तेबे आमे कथा होतले काकाक्ष ज्ञान काकाक्षी माने भगवद गीता किंचित धीता किछि समय पड़िछि बा किछि पोर्शन पड़िछि दीटा को किंचित आसीबो जेमती आखिर माने सॉरी काउर आखि दीटा सकेट एपट को देखले एटा पळि जो सेपट को देखले एटा गोटी आखि दीटा सकेट काकाक्ष ज्ञान तो कहंती एठी भी लागिवो सेठी भी लागिवो काकाक्ष ज्ञान काहे कि ना भगवान जयंतर जो एपिसोड रे रामायण रो एपिसोड रे अपन जानिबे तांकर आखि को कर दिया काकाक्ष ज्ञान को ए ज्ञान माने ए जो किंचितटा समय पाई एवं किछि पोर्शन पाई लागियो कहबार कथा होची ए भगवद गीता किंचित बा किछि समय पाई बा किछि पोर्शन मात्र जे पढ़िताय जणे गंगा जल जानुचंती गंगांकर जल गंगांकर प्रार्थना कौन देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे देवी सुरेश्वरी भगवती आपण भावंतु ना गंगा खाली जल गंगा होचंती जल ब्रह्म एबे काहे कि जानी एठी की गला जदी मु आकुटे डिटेल को कर नउची ब्रह्म कहले भगवान ब्रह्मन परमात्मा भगवान ये की वाचक शब्द समर्थवाचक शब्द पर्यायी शब्द कहती माने समान अर्थ रे सिनोनिम्स कहती इंग्लिश रे गोपाल कृष्ण महाराज ओडिया ताऊ कौन कहउचंती समान अर्थ इक्वल अच्छा
समबोधक शब्द ठीक तबे देखंतु ब्रह्मन परमात्मा भगवान ब्रह्मन कहला माने भगवान को बुझेइबो एबे मु एबे यात्रा जाइथिल सेते कहउथिली सेटा रेकॉर्डिंग भी हिची कलिजुगरे ब्रह्मंकर अवस्थान श्री श्री जगन्नाथ पुरी पुरुषोत्तम धाम रे भगवान दारू रूप रे बसिचंती से दारू काठ नुहे प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य चरितामृत कहुई से प्रतिमा नुहति से खाली काठ मूर्ति नुहति साक्षात ब्रजेंद्र नंदन सरोजिनी माताजी प्रभाव प्रताप बढ़ी जाई जना पड़ुची ए ग्रुप रे अल्प दिन है करिसंती देखंतु गोपाल कृष्ण महाराज भलिया लोक को नहीं आसले केते लोक को नहीं आसले तेणु ट्रुथ स्पीक्स ट्रुथ ट्रियम्स नॉट क्वेश्चन इफ ओनली क्वेश्चन इज व्हेन सत्यमेव जयते एया नुह हब कि नहीं क्वेश्चन नहीं हब निश्चित केते बेले हब क्वेश्चन तेणु सत मार्ग जे काम करुचंती तांकु धैर्य रखा पड़े देखंतु केते लोक आसीगले सप्ताह तले बा 2 सप्ताह तले मु आस्तिली मात्र 7-8 जन लोक थिले एबे देखुनांती केते लोक आसीगले तबे आमे कथा होतले भगवत गीता किंचित 500 टंका अछि भगवत गीता किंचित धीता 100 टंका नहीं भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता जदि गंगा जल किए कणिकाय मात्र पीची कणिकाय मात्र धारण करिची है ना सकृतेव कदफा क्वचित जदि कहीं मुरारी भगवान जे मूरंकर अरी मूर को नाश करथिले से भगवान को के समर्चा अर्चा कहले पूजा करिबा अर्चन अर्चा समर्चा सम्यक रूपेण अर्चन इति समर्चा जे करिची ताकू जमराजंकर दूत माने केबे देखा देबेनी क्रियते तस्य सेई लोक को यमे न चर्चा जमराजंक दरबार ता चर्चा हबनी नबा तो दूरर कथा भावंतु गीतार महात्मा केते तेबे मु कहउतली ब्रह्म कथा भगवान जगन्नाथ निजे पुरुषोत्तम हिसाब रे जोठी वास करंती ता नाला पुरी पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी से जगह वास करती दारू रूप बा दारूंकर विग्रह रूप नाला दारू ब्रह्म सेकेंड ब्रह्म होउचंती जल ब्रह्म अर्थात गीता भगवान आपण जानिचंती जेतबेले तांकर नख द्वारा विरजा को काढ़ी जेतबेले वामन अवतार रे उरुक्रम वेश हेले सेतबेले तांकर वैकुंठर जल आसिकी आसला ताकू कुहागला गंगा त्रिभुवन तरंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे त्रिभुवन को तारण करियार शक्ति रखे सी केवल जल नुहंती जल ब्रह्म देवी सुरेश्वरी भगवती से भगवती बा भगवान गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे तरल रूपरे अर्थात जल रूपरे तरंगाई नहीं गति कले भी त्रिभुवन को तारिबार शक्ति रखे से सी होचंदी गंगे एबे तापर कोन कहउचंदी तापर कहउचंदी ये हला जल ब्रह्म तापर होची आपनकर रज ब्रह्म वृंदावन रज ब्रज रज को उपासना समस्ते करिचंती चाहे से मीरा हुंतु चाहे से जीव गोस्वामी हुंतु चाहे चैतन्य देव हुंतु चाहे श्री कृष्ण हुंतु चाहे तांकर पार्षद हुंतु चाहे अनेक अनेक संप्रदाय आचार्य मान हुंतु ब्रज रज सम नाही ए जगते ए ओडिया ए प्रकार भगवत माने ए प्रकार भजन अछंती ब्रज रज परिका वास्तव चिन्मय वस्तु किछि नाही बोली कहंती ब्रज रज ता कहते रज ब्रह्म जोटा आम ओडिसा रे तारी परिका देखा जाए ता कहते शरदा बाली जेतबेला आपण नीलाचल रु सुंदराचल को जिबे अर्थात गुंडीचा घर आड़ को जिबे सेही पाखर गोटे जगह अछि शरदा बाली रु मुठिए दे रे कालिया माने पडुची एमतिया भजन मत भजन आसेनी तेणु शरदा बाली रज ब्रह्म तापर गोटे ब्रह्म होउची केतटा हेले अन्न ब्रह्म कहले भगवानकर महाप्रसाद जगन्नाथंकर देखुचंती आपण से भात को आनी सुखेकरी एकादशी भांगुचंती ताकू निर्माल्य बोली कहउचंती नाली कपड़ा जो आसुची तैयारी करबा को देखिले एटा कोन लागिबो एटा की भात ये किंतु से होची चिन्मय वस्तु सेथि पय ताकू व्यवस्था करा हिची
ଆପଣ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ ନା। ଯଦିଓ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ତାର ପାବନ ଶକ୍ତି, ତାର ଶୋଧନ ଶକ୍ତି, ତାର ଅପୂର୍ବ ପ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଅଧିକା, ଶୁଦ୍ଧତା ବହୁତ ଅଧିକା, ପବିତ୍ରତା ବହୁତ ଅଧିକା। ଯଦିଓ ସିଏ ଅନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ପଞ୍ଚମ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ସମୟରେ କଳିଯୁଗରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ ଗଳି ଘର, ଆପଣଙ୍କର ବେଡରୁମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜପା ଘର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବ। ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଏ ମାଳି ଯାଉଛି, ଏ ମାଳିଟା ଖାଲି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଭଗବାନ, ଶବ୍ଦ ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଳ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗା, ଦାରୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ ରଜ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରଜରଜ, ଅନ୍ନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ମହାକଣିକା ବା ଆମର ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ କେତେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଏ 5ଟି ବ୍ରହ୍ମରୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ତାର କପିରାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କପିରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ, ଜଷ୍ଟ କହିବାକୁ କହୁଛି ମୁଁ। ସେକେଣ୍ଡ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆମରି ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ଜଳ ବ୍ରହ୍ମ? ଜଳ ବ୍ରହ୍ମ ତ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଜାଗାରେ, ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଗଲେ ଜଳ ବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ ଶରଦା ବାଲି ବ୍ରଜରଜ। ଆଉ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାମ ସବୁଠାରୁ କୃପାଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5ଟା ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ, ଏ ବାବା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫନ୍ଦି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ନେକ୍ସସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? କାଠକୁ ଭଗବାନ କହିଲେଣି, ପାଣିକୁ ଭଗବାନ କହିଲେଣି, ମାନେ ଧୂଳି କଣାକୁ ଯୋଉ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଉଛି ଧୋଇ ହଉଛୁ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେଣି ଭଗବାନ, ଭାତ ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି ଶୁଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଲେଣି। ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ନା? ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇଦେବି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ, ହେ ନା? ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ କି? ଯଦି ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏସେନ୍ସିଆଲି ଦେଖିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପେପର ଖଣ୍ଡେ, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପେପର ଖଣ୍ଡେ। ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ପେପରଟା ଏଇଟା, ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ପେପରଟା ଏଇଟା, ବରାବର। ୟା ଠାରୁ ପତଳା ଏଇଟା, ଏଟା ମୋଟା, ଏଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟଲି, ଏଟା କମ୍ କଷ୍ଟଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଫାଡ଼ିବି ଆପଣ କିଛି କହିବେନି, ଫାଡ଼ୁନୁ 10ଟା ଫାଡ଼। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକୁ, ଓହୋ 500 ଟଙ୍କା, କାହିଁ? କାଗଜ ତ ସେଇ କାଗଜ, A4 କାଗଜରେ ଏମିତିଆ 20ଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫାଡ଼ିଦେଲା। ଯିଏ ଦେଇଛି ତା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା, ବାବା ଫାଡ଼ିଦେବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ତା ଟଙ୍କା ଏଇଟା। ସିଆକୁ କାଗଜ ପରିକା ଦେଖୁନି, ସିଆକୁ କାଗଜ ପରିକା ଦେଖୁନି, ଆକୁ 500 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛି ସିଏ, ବା 2000 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛି ସିଏ। କାହିଁକି? ଯଦିଓ କାଗଜ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପଇସା ବା ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ଯଦିଓ କାଠ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେଠି ବସେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଠ ହେଲେ ବି ସିଏ ଆଉ କାଠ ନୁହନ୍ତି। ଥିଲା ଗଛ ବେଳେ କାଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାଠ ନୁହନ୍ତି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦିଓ ଉପାଦାନ ସମାନ ପରିକା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ହେଇଗଲା କାଗଜ ଠାରୁ, ସେମିତି ସେ କାଠ ହେଲେ ବି ସେ ଆଉ କାଠ ନୁହନ୍ତି, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ପ୍ରାମାଣିକ ଅଛି, ବିଧି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ନାଲି ବକ୍ସଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରିଆ ନାଲି ବକ୍ସଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେ ନା? ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଟର୍ସ। ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଲେଟର ପକେଇବେ, ସବ ଗାଁ ଯାକ ଲେଟର ସେଇଠି ପକେଇବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ବମ୍ବେରୁ ଥାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେବି, ସେ ଚିଠି ଯିବ? ଯିବନି। କାହିଁକି ଯିବନି? ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟର ବକ୍ସ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୋ ଘରକୁ ଲେଟର ଆସିପାରେ, ବା ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଆସି ପକେଇଦେବ ସେଇଠି ଲେଟର ମୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଲେଟର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଚିକଣିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲରେ କରିଛି, ନୂଆ କରିଛି, ଭଙ୍ଗା ଦଦଡ଼ା ନାଲି ବାକ୍ସଟେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଲେଖିଦେଇଛି ତାର ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜି, ସେଠି ଆପଣ ଚିଠି ପକେଇବେ, ଆମେରିକା ଚିଠି ଯିବ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚିଠି ଯିବ। କାହିଁକି? ଅନୁମୋଦନ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଗ୍ରହ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଭଗବାନ
ए पार्थिव वस्तु जोटा चिन्मय नुहे किंतु ता भीतर को प्रवेश करती सो दैट से वस्तु आउ चिन्मय हो जाए सी आउ पार्थिव रहे ना। तेणु जदिओ काठटा पार्थिव वस्तु भगवान प्रवेश कला विग्रह हो जाए सी आउ काठ रहे ना। सी आपण प्रार्थना शुणवे सी आपण को भल पाइले आपण उन्नति हम सी आपण को कृपा कले आपण जीवन हम। तेणु आम कहते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जे बुझी पारिबनी 500 टंका भितर आउ A4 कागज भितर फरक कौन ताकू लगे काठ को प्रार्थना कले कौन हम कारण ताकू बुझा नहीं बाबा ताकू लगे काठ परीक्षा। जदि आपण से प्रकार टेक्नोलोजी को पढ़ी जहाँ ना स्पिरिचुअल टेक्नोलोजी जदि आप पढ़ी जानी आपन को से काठ बोली देखा जीव ना सी आपन को विग्रह परीक्षा अनुभूत हेबे आपण सहित से आदान प्रदान करिवे। से गंगार मढ़ पड़ुची से गंगार सब जिन पड़ुची शुद्धता को देखु से गंगा को आम काचरे पुरे बोतल पुरे आणिकी पवित्र होती कारण तार पवित्रता नष्ट हुए ना कारण भगवान जल रूपरे भगवान पहाड़ रूपरे कौन ना भगवान पहाड़ रूपरे कौन ना गिरी गोवर्धन। थैंक यू भगवान भगवान पहाड़ रूपरे गिरी गोवर्धन भगवान बही रूपरे कौन नाम भगवत गीता श्रीमद भागवतम भगवत गीता श्रीमद भागवतम जदिओ ये गोटे बही रूपरे किंतु ये भगवान ए कथा को जानिबा को दरकार जो माने ए स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को जानिबे पढ़िबे से मान को एटा बुझा पड़िबो। मूर्खतार सहित लोक बुझी पार नांती बोली याकू मेजॉरिटी इज ग्रांटेड डेमोक्रेसी रे हुए ए पागला कलिजुग रे हुए मेजॉरिटी ग्रांटेड ता बिलुआ कुकुरंकर खेल न्याय दबार खेल आश्रय होची जेतबेले आमे हायर तत्व को बुझिबा। ए संसार न्याय अन्याय जस्टिस रे चले किंतु आध्यात्मिक जगत रे आध्यात्मिक तत्वटा आश्रय रे चले आश्रयटा प्रेम प्रदान करे न्याय अन्यायटा आपन को चाली रहिबा पई करे सुजोग दिए दरकारी दरकारी किंतु ताठर यथेष्ट ऊर्ध्व होचे आश्रय यथेष्ट ऊर्ध्व। पद्मन सर सर जॉइन करनी प्रणाम सर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ है ना प्रणाम प्रणाम जय जगन्नाथ प्रणाम। आज सरोजिनी माता जी को बहुत भल पाउछन लोक बोधे बहु लोक आसिकले बड़ बड़ पंडित माने मते डर मारलानी कौन कहबी तेबे पद्मनाभ सर किछि कहबे जदि कहंतु हमर कथा सरी गलानी मो मुहरे पाटी सुखी गलानी आपण मान देखले गोपाल कृष्ण महाराज बहुत खुशी लगी आनंद अरे अरे जय तबे आओ सुनिया पाए हम सब आशीर्वाद जय माने समुद्र पुता थे गोटे मंदिर तीनी गुरु महाप्रभु सनातन भोगी जय हो। तेबे आसंतु आमे कहउतले ब्रह्म बोली जल ब्रह्म दारु ब्रह्म अन्न ब्रह्म शब्द ब्रह्म आउ ब्रज ब्रह्म जदिओ एमानक स्थिति अनुसार चिन्मयता देखा जाए ना जेमती जेमती आम आध्यात्मिक प्रगति करवा से प्रकार भावना को धारण करवा शास्त्र द्वारा गुरु द्वारा साधु द्वारा ये हूँ टेक्नोलोजी साधु गुरु शास्त्र ये जो सेफ्टी ट्रायंगल यांक भीतर तो आम ट्रेनिंग नवा शास्त्र साधु गुरु यही प्रकार ट्रेनिंग नेला बुझीबो चिन्मयटा चेतनार खेल चिन्मयता केवल भौतिक जगत रे भगवान आसी परिबेनी सेटा भगवान को लिमिटिंग भगवान सबुठी को आसी परिबे किंतु भगवान आसीबा क्षणी चिन्मयता परिप्रकाश पाइबो आ आध्यात्मिकता परिप्रकाश पाइबो भौतिकता लोस हो जीवो से गुणातीत से मायाधीश आमे मायाधीन ए संसार प्रत्येक वस्तु व्यक्ति व्यवस्था सबु मायाधीन किंतु भगवान मायाधीश माया माया ठारू ऊर्ध्वरे मायातीत अतीत आमे समस्ते गुण बस सी सी गुणातीत गुणरु अतीत बा गुणरु ऊर्ध्वरे एबे एबे आसंतु आमे द्वितीय अध्याय को जीवा केवल गीता रे कहले से चलथिबो गला इंट्रोडक्शन रे तबे हम खाली कहबा को चाहिली जतियो आमे भगवत गीता को पाठ करूचंती ए गीता को एंकर परिचय जानंतु भगवत गीता भगवान विग्रह स्वरूप
केमिति विग्रह ताको डिटेल को मुझे चाहूनी कारण समय नहीं बोली एबे जीवन स्टार्ट होची कहारो भी जीवन स्टार्ट होची जन्मरू एमती भावंतु केतेटा जीवन पळेलानी सेटा अलगा कथा किंतु जीवन स्टार्ट होची कोठू जन्मरू सरुची कोठी मृत्युरू जी जन्म हबो से मरिबो एक कथा क्लियर भगवान आगु कहिबे तेबे जन्म को इंग्राजी रे कहा जाए बर्थ मृत्यु को इंग्राजी रे कहा जाए डेथ जन्म को कहा जाए बर्थ मृत्यु को कहा जाए डेथ अच्छा बी बर्थ डी डेथ बर्थ रु डेथ पर्यंत रेखाखंड सेगमेंट होची जीवन बी आउ डी भीतर जो समय रहिला सेटा ही जीवन जदि सेटा जीवन ताले जीवन बी आउ डी भीतर कोन अछि सी ताले आम जीवन होची चॉइसेस आमे को प्रकार चयन करूचंती को प्रकार जीवन शैली खाइबा संग शास्त्र कौन कौन आमे चॉइस करिबा कौन कौन आमे चयन करिबा सेटा ही हमर जीवन कारण बार्थटा जीवन हेई गला से भगवान का हाथ रे डेथटा निश्चित भाव भगवान का हाथ रे बंची गला जो जीवन तो आम हाथ रे एथि पई जे सेई समय रे हमकु भगवान चयन करिया पई सक्षमता दियंती जदि आम चॉइसटा ठीक न हबो से डेथ परे पुणी जो जीवन आमे पाइबा अधो जदि ठीक हबो ऊर्ध्व ठीक हबा पई भूल न हबा पई जाहाको चॉइस को एम्पावर करिया पई वेद व्यास कोन करचंती शास्त्र प्रणयन करचंती तेबे गोपाल कृष्ण महाराज प्रदीप्त प्रभु सरोजिनी माताजी गायत्री माताजी पद्मनाभ प्रभु एवं अनेक भक्त वैष्णव वैष्णवी साधुगण पुरोहित गण पंडित गण आपण देखंतु बहुत सूक्ष्म भाव में कहू चाहूँगी जदि जीवनटा चॉइस र खेल चयन करिवार खेल शास्त्र ताले कौन करती ना आम चॉइसटा को केमिति एम्पावर करिवे सेइथि पई शास्त्र को प्रणयन करती शास्त्रटा कुकुर मांकड़ पई नुहे शास्त्र रे कुकुर मांकड़ इन्वॉल्व किंतु शास्त्रटा कुकुर मांकड़ नुहे कारण सेमानकर अधिकार नहीं जेतबले जीव मायामुग्ध हब अर्थात जो जीव ए संसार को आसीबो से माया द्वारा प्रभावित हब मजा करने आसछन ना आमे मजा करने आसछन ना किंतु मजा करियार प्रकार भाव देखुचंती गोपाल कृष्ण प्रभु मजा करिया पई बाहा हिचंती मु भी मजा करिया पई लंडा हिची भाबिले तांकर मजा करियार अछि मोरी मजा करियार अछि कि चॉइस अलग अलग जने बाहाई की मजा करे भाबु जने सन्यासी की मजा करे भाबु जने कहूँ तेरे बिना जी नहीं सकता शादी करना चाहता हूँ रहना चाहता हूँ किसी वर्ष पर कहूँ तेरे साथ रह नहीं सकता मर जाना चाहता हूँ छोड़ना चाहता हूँ डिवोर्स करना चाहता हूँ गोटी कथा मत मजा दरकार मजार तू कष्ट हलु छाड़ 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 मजार तो आनंद होची मोर मित्र आस 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 देखुना गोटी कथा आवश्यक जीवर आवश्यकता होची बर्थ राइट होची हैप्पीनेस सी ताकू आनंद दरकार से आनंद पाई सबु प्रयास के चाकरी करछि आनंद पाई बिजनेस करछि कोन पाई दुख हबा पाई नहीं आनंद पाई भल पिंदुछि आनंद पाई घरटे करुछि आनंद पाई बाहा होछि आनंद पाई सन्यासी भी होछि आनंद पाई घर छाडुछि आनंद पाई जंगल काटी सफा करिकरी घर बनउछि आनंद पाई घर छाड़ी जंगल पड़ुछि सेटा भी आनंद पाई गोटे जिनिस आवश्यकता ताकू तरह तरह लोक तरह तरह प्रकार रे प्रयास करुछन्ति भाबिले ताहले ए चॉइस जहा मनुष्य जीवन रो निर्णायक हबो मु ओडिया ठीक कहूछि कि जणा नाही जोटा मनुष्य जीवन रो निर्णायक हबो चयन से चयन ताकू एम्पावर के करिवो व्यासदेव भगवान का साहित्य अवतार से भाविले ए चॉइस ताकू ठीक करिया को हेले ताले मते गीता देवाक पड़िबो तेणु शंकराचार्य कहले एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एक सेवा तांकरी सेवा एक जप तांक नाम बड़ा सुंदर भाव रे कहिसंती ताहले गीता होची चॉइस एम्पावरिंग बुक व्हाट डज इट डू ये कौन करे इट गिव्स इंटेलिजेंस ओवर इमोशन आ गोटे कथा कहूँ आपको
It empowers our intelligence over our emotion. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମୋସନ ଅଛି। ଇମୋସନରେ ଆମେ ଲୁଟି ଯାଇପାରିବା, ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇ ପାରିବା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାବୁକତା। ଭାବୁକତା। ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କଥା ଅଛି ଏଠି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବୁକତା, ଭାବୁକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାବନା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାସନା। ଭାବନା, ବାସନା, ଭାବୁକ। ଭାବନା, ବାସନା, ଭାବୁକତା। ଭାବନା, ବାସନା, ଭାବୁକତା। ଭାବୁକତା ମାନେ ଇମୋସନାଲ। ଦ୍ରୌପଦୀର ଶାଢ଼ୀକି ଜଣେ ଟାଣୁଛି, ତା ନା କ'ଣ? ଦୁଶାସନ। କରେକ୍ଟ? ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ତ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତ? ଦ୍ରୌପଦୀର ଅସତ୍ ସଭାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ମିଶି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। କରେକ୍ଟ? ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ମୋ ସହିତ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ। କହୁଛି ବାଡ଼ି ପୋଷାକୁ ମାରନ୍ତା କି କିଏ? ବାଡ଼ି ପୋଷା ବୋହୂଟାକୁ ଏମିତି କରୁଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସେ। ମୁଁ କହିଲି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଭକ୍ତି କଲିଣି, ମୋର ଟିକେ କାନ୍ଦ ଆସୁନି, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଏଠି ତ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଧର୍ମକୁ, କାନ୍ଦି ପକଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯାଇଛି, ତା ପରଦିନ ସେଇ ଟିଭି ପାଖରେ ବସି, ସେଦିନ ଆଉ ମହାଭାରତ ଆସୁନି, ସେଦିନ ଆସୁଛି ମାଉସୀ। ଗୋଟେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ, ମାଉସୀ ହେଲା, ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ନା ମାଉସୀ ବୋଲି ସିରିଏଲ, ମନେ ପଡୁଛି? ତା ଘରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗଣା ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ଥିବ, ତାର ଯିଏ ହିରୋଇନ, ଯିଏ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାର ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଧାର ଧାର ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ 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 ଆରେ, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁନି ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦୁଛି ତା ଇମୋସନ, ଭାବୁକତା। ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି। ବାସ୍, ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ନା ଧର୍ମ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ପାଇଁ ହସିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାବୁକତା, ଯୋଉଥିରେ ଇମୋସନ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ବା ଭକ୍ତିଟା ମଧ୍ୟ ଇମୋସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲ ନୁହେଁ। ସେଟା ଇମୋସନ ପ୍ରବଣ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସହିତ। এইটা ইন্টেলিজেন্স রহিত, এটা বুদ্ধি রহিত, এটা বুদ্ধি সহিত। কেমিতি বুঝিবা আমি? রূপ গোস্বামী, ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ରୂପାନୁଗ କୁହାଯାଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ। ସେ ତାର ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା, ସରି, ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରଟା ୟାରି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଫ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯିବି ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରକୁ, ଟିକେ ବେୟର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ତାର ପରିଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ପରେଶାନୁଭବ ବିରକ୍ତିର ଅନ୍ୟତ୍ର ଚ। ଭକ୍ତି ପରେଶାନୁଭବ ବିରକ୍ତିର ଅନ୍ୟତ୍ର ଚ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ। ଗୀତା କଥା ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ରଙ୍ଗେଇ ମଜେଇ ଆମ ମଜା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଜା ପାଇଁ କରୁଛେ ସିନା। କଥା ପାଇଁ ଗୀତା ଫେମସ୍ ନୁହେଁ, କଥା ପାଇଁ ଭାଗବତ, କଥା ପାଇଁ ପୁରାଣ, କଥା ପାଇଁ ଇତିହାସ ଫେମସ୍। ଗୀତା ସଂଜ୍ଞା ପାଇଁ ଫେମସ୍। ଗୀତା କ୍ଲାରିଟି ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୀତା କହିବ କୋଉଟା କ'ଣ, ଡେଫିନେସନ ଦବ ଗୀତା, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦବ ଭାଗବତ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦବ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ତେବେ ଗୀତା କ'ଣ ଦବ? ଡିଫାଇନ୍ କରିବ। ଗୀତା ସିଲାବସ୍, କୋଉଟା କ'ଣ କେମିତି ବୁଝିବା, ସଂଜ୍ଞାନୁରୂପକ ବୁଝିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ରୂପକ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିକାଲି, ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି, ମେଥଡିକାଲି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି, ଲଜିକାଲି ଡେସିଫର ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତା। ଗୀତା ସେଇପାଇଁ କଡ଼ୁଆ। ଗୀତା ଡୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସକୁ କହନ୍ତି। ଗୀତା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ଗୀତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ତୁ ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ନ ମାନିଲେ ତୋର କ'ଣ ହବ କହିଦିଅନ୍ତି, ତୁ ମାନିଲେ ତୋର କ'ଣ ହବ କହିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମାନିଲୁ ତାହେଲେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟେ, ପାୱାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରତାପ ନାହିଁ, ଆୟୁ ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପୋଜିସନ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ତଥାପି ଜିତ୍ ହବ। ତା ନାଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ବଳ ଅଛି, ପ୍ରତାପ ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମହାରାଜ, ତା ନାଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତାର ହାର ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଗୀତାକୁ ମାନିଲାନି। ନିୟମକୁ ମାନିଲେ କ'ଣ ହବ, ନିୟମକୁ ନ ମାନିଲେ କ'ଣ ହବ, ତାକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିଲା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ତା ନାଁ ଭାଗବତ। ସେଇଟା କଥାମୂଳକ, ସେଇଟା ବୁଝିବାମୂଳକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୀତା, ଯଦି ଆପଣ ହସି ଖୁସି ମଜା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୀତା ସେୟା ନୁହେଁ। ଗୀତା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କମ୍, ଏଡୁଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେନଲି କ'ଣ ଦବ? ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ ଦବ।
मनोरंजन आज प्राधान्य होइछि खास करके जो युव समाज आपण आपण पिला थिबे नाती थिबे आपण बुझांतु आजिका समय रे जदि आपण गोटे छुआ को खाइबा को कहबे ताको गीता नुहे बाबा ताको मोबाइल दो पड़िबो से मोबाइल देले खाइबो जे हेइता दे 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 डॉगी डॉगी एगुडा सुनना माने आउ हेइता कहिदेले लोक खाउथला खुशी हेकरी आउ से हेइता नहीं किबा से डॉगी डॉगी नहीं किबा ए बाइया बाड़ेबो कहले सुनना आउ मोबाइल दे दियंतु चुपचाप खाइबो से काई कहले एंटरटेनमेंट प्रवीण होइचंती एंटरटेनमेंट दरकार ता देरे इंटेलिजेंस नहीं ता देरे एजुकेशन नहीं ता हमको बुद्धि को आउ डल करूछ किंतु शास्त्र जदियो एंटरटेनमेंट दियंती सेटा एजुकेशन ओरिएंटेड मनोरंजन जदि बुद्धिरंजन न कला से मनोरंजन विपथगामी करिवो बुद्धिरंजन जदि आत्मारंजन न कला से मनोरंजन आपण उत्तल को नबो तेणु शास्त्रंकर मुख्य लक्ष्य होची आत्मरंजन एनलाइटनमेंट that comes from edutainment then it comes enlightenment sorry मु कुआर पळै जाउछि मु जानुछि यार छोडा होछि बोली किंतु आपन को क्लैरिटी देबी व्यस्त होतुनी एबे हम कथा होतले कोठी कोन हम कथा होतले कोठ छाडिली मु आत्मरंजन कथा हां नहीं सेठी आसिली गीता कथा होतली हां से बुढ़ी कथा होतली है ना रूप गोस्वामी कहले भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र च भक्ति वास्तव रे कौन ए प्रेम निमाई काई कांदु से बुढ़ी कांदला बेले तू कहू बड़ भक्त बोली तू बुझ किए बड़ भक्त जने कांदिले खाली बड़ भक्त है ना बा न कांदिले बड़ भक्त है ना बड़ भक्त बाबू कौन करियो सुन भक्ति पर ईश अनुभव ईश कहले मास्टर कंट्रोलर पर ईश कहले परमेश्वर परमेश्वरंकर अनुभव थिबा दरकार एक पर ईश अनुभव आ तार लक्षण कौन हम विरक्तिर अन्यत्र च से माउसी की देखि कांदिबनी से माउसी की देखियो कांदिबनी से जदि इमोशनल हब भगवान को पई हब भगवान को भक्ति पई हब भगवान को भक्त पई हब भगवान भक्ति भक्त ये नित्य तत्व यारी पाई तार इमोशन देखा जीवो एटा कहती भावना किंतु कहा पाई भी कांदी की पागल हबो ताकू कहती भावुकता आकु आउट यदि आमे भलरे बुझिया चेष्टा करिया चाहिबे समय जीवो बोली मु आ भितरु बसुनी किंतु भितरु बसले क्लैरिटी हे जीवो गोटे स्त्री एबे आपण को माने बुझिया पे सहज हबो गोटे स्त्री थे सी गोटे पिला को बहुत भल पाउची ताको विवाह कला ताकू ता कथा भल लागे जहा कथा भल लागला ताकू से कि भल पाइला ताकू आपण कोन कहबे चरित्रहीन कहबे नि कहबे तो अरे बाबा तते गोटे पुओ पिला भल लागिला सी तुमर इष्ट तुमे तांको सेवा दियो तांको सहित संपर्क रख तांकर किछि गुण भल लागुची भल लागुथिया गुण को तुमे कोन माने टच करो खराब गुण को तुमे कमाओ एवं धर्म को आगु बढ़े कि धर्म ऊपर संसार कर एथि विवाह बोली कहै विशेष रूपेण बाहाती विवाह किंतु जदि गोटे झियो से कहे आर ए गुणटा भल तार से गुणटा भल ता पाखु पळेला पुणी तार से गुणटा भल ता पाखु पळेला आपण त कोन कहउछन्ती चरित्रहीन भल झियो न से कहउछन्ती ना काहे कि भावुकता करूछि ताको जणा नाही इंटेलिजेंस रे कि ये मो स्वामी यार ए गुणटा भल लागुଛି भल कथा न भल लागिले भी ये मोर स्वामी यार मु सेवा करिवि कारण तार तत्व क्लियर ये मोर स्वामी आंकर मु दासी बा आंकर मु स्त्री आम संबंधटा प्राइवेट ए संबंधटा आउ का तो शेयर कर जाई परिबो नाही यदि बार बार आउ का संग तोर प्रेम होई जाउची से प्रेम नुहे ताको कामना बोली आपण भल भाव रे कहि पाउ ताको कोन भावुकता भावना कौन मु गोटे लोक सहित विवाह करी मोर सर्वस्व देवी ताकू भल करने चेष्टा करी धर्म रे आगक नेबी ये हूँ भावना बासना कौन मुझे मजा करी मत जो मजा आसला से मोर मजा सी पुओ हो झील हो समलिंगी हो जहाँ हो यहाँ आहरी कदर्य तेणु मोर कहबार कथा ये भावना बासना बुझे बुझे मुझे पड़े गली वास्तव में मुझे कौन कह चाहूली जन्म मृत्यु मझिरे जो चॉइस आसला बी आउ डी मझिरे जो सी आसला चॉइस ए चॉइस को नेइकरी ए चॉइस रो संकुलता होउचंती ओ बिरंची पंडा कहले कमिश्नर पुलिस इजी सो नहीं ना बिरंची नारायण पंडा जे रिटायर्ड कमिश्नर पुलिस इजी नहीं ना आउ जने की मृत्युंजय नारायण पंडा अच्छा अच्छा ओके ओके
ठीक अच्छे हरे कृष्ण बिरंची पंडा महोदय को स्वागत तेबे बी आउ डी मध्य सी ए चॉइस को एम्पावर करिवो गीता अच्छा केमिति एम्पावर करिवो ना आपन को इमोशन रो इंटेलिजेंस द्वारा कंट्रोल करिवो आपण इमोशनल हेबे इमोशन होची स्पाइस ऑफ लाइफ किंतु इंटेलिजेंस छाड़ी देले ए इमोशन ता कोन हबो पथ भरा हबो याडे साडे बुलिवो से इमोशन ता को केबे भलो बाट को नबो ना ताकू विपथगामी करिवो तेनु शास्त्र इमोशन टाकू इंटेलिजेंस रे कंट्रोल करंती रेगुलेट करंती ताहले से इमोशन ता ट्रेनिंग पाइला परे जेतबेले वास्तविक वस्तु भगवत भागवतम रे प्रथम आसीबो शिवदम वास्तवम वस्तु शिवदम आपन को शुभ दबो वास्तव वस्तु संपर्क करियो आशा करू बुझा पड़ुथो गोपाल कृष्ण बुझा पड़ुछ ना क्लियर थैंक यू आज्ञा आज्ञा थैंक यू थैंक यू थैंक यू एबे प्लेजर पैशन आम समस्त अछि पैशन टा इमोशन ड्रिवन पर्पस टा इंटेलिजेंस ड्रिवन जेतबेले पैशन टाकू पर्पस कंट्रोल करिवो ता माने आई विल नॉट गो फॉर व्हाट आई फील इन कंप्रोमाइजिंग व्हाट आई थिंक इट इज इंपोर्टेंट मोर गोल को छाड़ी जेतबेले मोर लाइक्स डिसलाइक्स को एम्बिशन को एस्पिरेशन को दौड़ीबी सेतबेले असुविधा रे पड़ीबी मु जानिया दरकार मु कोन चाहूची सेही अनुसार मोर इच्छा को सो इच्छा द्वेष को अलाइन करी पैशन टू बी अलाइन्ड विथ द पर्पस ये मध्य गीतार काम आउ गीतार काम कौन गीतार काम होची पैशन को कंपैशन सहित जोड़ियो आउ गीतार काम होची प्लेजर आ गोटे होची पर्पस प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ गोटे होची प्लेजर आमे समस्त को प्लेजर दरकार जेतेबेले से प्लेजर टाकू प्रिंसिपल रे कंप्रोमाइज करके आमे पाइबा सेटा हमको विपथगामी करिवो प्रिंसिपल टाकू छाड़ी करी जने प्लेजर पाई जीवो सेतेबेले ताकू असुर बोली कुआ जीवो राक्षस बोली कुआ जीवो जेतेबेले प्लेजर प्रिंसिपल सहित करिवो ताकू धार्मिक बा सुर बोली कुआ जीवो एतिय कथा कही मु गीतार अभिमुख्य को क्लियर कली एबे आसंतु द्वितीय अध्याय सांख्य योग को जीवा आपण पाखापाखि 15 पर्यंत चली गले ए द्वितीय अध्याय जहां पई आमे सबुठारु बड़ चैप्टर कहले अत्युक्ति हबो ना 18 अध्याय परे यदि सबुठु बड़ चैप्टर अछंती से होचंती गीता मन रखंतु गीता सेकेंड चैप्टर द्वितीय अध्याय गीता गीता सारी देइचंती भगवान के हिसाब रे गीता सरी गला आरंभ कले तुम्हें जे हो ना कहीं की तुम्हें पाची थिबा बाल गोपाल कृष्ण हो बा सद्य जन्मित गायत्री हो तुम्हें सद्य जन्मित नुह अवश्य गायत्री एग्जाम्पल पाई कहूची चाहे तुम्हें छोटिया छुआटी हो बुढ़ा लोकटी हो शरीर जो स्थिति थाओ ना कहीं की जो स्थिति थाओ ना कहीं की तुमको आवश्यक तुमको डायरेक्शन दरकार तुमको गाइडेंस दरकार तुम्हें तुम प्रॉब्लम को निजे सहज रे सॉल्व करि परिबो नहीं तुम्हें जे केही हो ना काहे कि एक समय रे तुमर समस्या तुमर मुंड ऊपर दे जीवो कोंतनी पानी मुंड ऊपर चलला चाहे तुम्हें अर्जुन हो अर्जुन वर्तमान पड़ी घाबराई करी काहे कि अर्जुन छुटिया छुआ थिला कि कुंतीर पुओ पार्थ होउची अर्जुन भगवान कर सखा आउ द्रोणकर स्कूल सी हूँ गोल्ड मेडालिस्ट द्रोण स्कूल ऑफ आर्चरी डीएसए गोल्ड मेडालिस्ट जदि आपण माने भावंतु जो क्रिकेट खेल सहित संबंध करेंगे आमर विराट कोहली हूँ किए अर्जुन समस्त नजर अर्जुन पर अच्छी अर्जुन को जଣା नहीं माने बैटा पड़ जाऊँ मो हाथ मुझे जानी पाऊनी खेली ना नहीं मु भावुँ न खेलिले भल हम काले कहीं पाकिस्तान लोक मारि यही प्रकार अवस्था अर्जुन से देखुची भीष्म द्रोण समस्त अच्छी प्रथम अध्याय कहूँ ए भगवान भगवान नुहे साथी ए साथी साथी बोली कहूनी ड्राइवर बोली कहूनी साथी बोली कहूँ सखा ना सखा भाव अर्जुन कृष्ण को कहते शुण हे अर्जुन हे सॉरी हे कृष्ण रथम स्थापयामि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत आई वांट टू सी मु देखिए को चाहूँ किए किए आसी फाइट करने मु देखेबी ताको मु किए जानी नांती मते मु द्रोण स्कूल ऑफ आर्चरी गोल्ड मेडालिस्ट मो अगेंस्ट रे किए लड़िया को आसी मु ताको देखि देबी तार मृत्यु देश एई प्रकार कही कहला अर्जुन चलो कृष्ण अच्युत
ରଥକୁ ନେଇ ଚାଲ ମଝିକୁ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜାଣନ୍ତି କାହାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଯୋଉଠି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପରିବାରର ମୁଖିଆ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ ଭଲ ଗୁରୁକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ପରିବାରର ଯିଏ ନିହାତି ସେଲ୍ଟର ଗିଭିଂ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଥାଏ ହିଁ ଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର କେମିକାଲ ଲୁଚା ହେଲା। ମୁଁ ଆଜିକା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲା ଏଟା ରେଲେଭେଣ୍ଟ ହେବ। କେମିକାଲ ଲୁଚା ଏମିତି ହେଲା, ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମୋ କୁଳ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ କୁଳ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ। ମୋ ପରିବାର ଧର୍ମ କହୁଛି ଏ ପରିବାର ଲୋକ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କହୁଛି ମାରି ପକା, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁ ମାର। କରିବି କ'ଣ ମୁଁ, କାହାକୁ ମାରିବି, କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛି ସିଏ ସଂସ୍କୃତରେ, କହୁଛି ହେ ଅରିସୁଦନ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଛ, ତୁମେ ତ ଗୁରୁସୁଦନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ପିତା ସୁଦନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଅରିସୁଦନ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାରିଥିଲ। ମତେ କାହିଁ କହୁଛ ଗୁରୁସୁଦନ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ କାହିଁ ଗୁରୁସୁଦନ ହେବି? ସୁଦନ ମାନେ ମାରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁସୁଦନ କୁହାଯାଏ, ଅରିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅରିସୁଦନ। ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିଛ ସିନା, ତୁମେ ହଉଛ ମୁରାରୀ, ମୁରର ଅରି, ମୁରାରୀକୁ ମାରିଛ ତୁମେ। ତୁମେ ଆକୁ ତାକୁ ମାରିଛ ଯୋଉଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛ। ଇନ୍ଦ୍ରାରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରର ଅରିଙ୍କୁ ମାରିଛ ତୁମେ ବା ମାରିବ ତୁମେ। କିନ୍ତୁ ମତେ କ'ଣ କହୁଛ ଗୁରୁଆରୀ ହବା ପାଇଁ ବା ଗୁରୁସୁଦନ ହବା ପାଇଁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଗୁରୁସୁଦନ ହେବି? ମୁଁ କାହିଁ ପରିବାର ସୁଦନ ହେବି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, କାରଣ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନି ଦିଟା ଇମୋସନକୁ ନେଇ। ପ୍ଲିଜ ଏବେଠୁ ସିରିୟସଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କେବଳ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଆସି ନାହିଁ, 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଗଲା ପରେ ଆସିବି। ଏବେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ପଶିଲି। ମତେ କାହିଁକି କହୁଛ ଗୁରୁ ସୁଦନ ହେବା ପାଇଁ? ମତେ କାହିଁକି କହୁଛ ପରିବାର ସୁଦନ ହେବା ପାଇଁ? ତୁମେ ତ ଅରିସୁଦନ ନା। ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅରିସୁଦନ ହେବି, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମାରିବି। ମତେ କହୁଛ ଭାଇଙ୍କୁ ମାର, ବାପାଙ୍କୁ ମାର, ପିତାମହଙ୍କୁ ମାର। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାର ଗାଣ୍ଡିବ ତା ହାତରୁ ଖସି ପଡୁଛି। ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ସେ ଭୀଷ୍ମକୁ ଛାଡୁନଥିଲା, ଆଜି ତାରି ହାତରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଖସି ପଡୁଛି। ତାର ସ୍କିଲ୍, ତାର କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେହି ତାକୁ ସାଥି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦୋଦଲ୍ୟମାନ ହେଇ ପଡିଛି ଅର୍ଜୁନ। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାମ ନ କରିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନ ଡିରେଲ ହେଇଯିବ ନା, ଆପଣ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କ୍ୟାପାସିଟି ଥାଉ, ଆପଣ କେତେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, হবে না, ହେଇପାରିବ ନା, ପାରିବେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦଶାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିଶାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିରେଲ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ, ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ପାୱାରଫୁଲ ଚଏସ୍ ଗୀତା ଦେଲା। କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅର୍ଜୁନା ବିକେମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଜୁନା। ଯିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା, ଗାଣ୍ଡିବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋ ଲୋମ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି କରିଷ୍ୟ ବଚନମ ତବ ଦିଖାଓ କ୍ୟା କରନା ହେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମ ମମ। ଆସ ଗତ ସନ୍ଦେହ, ତୁମ କୃପାରୁ ଅଚ୍ୟୁତ, ତୁମ କୃପାରୁ ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟାକୁ କରିବି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ବିକେମ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ଜର୍ଣ୍ଣି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ଜର୍ଣ୍ଣି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ପାଖାପାଖି 72, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭାବୁଛି ବୋଧେ 72 କିମ୍ବା 73, 72 ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗୀତା 2.72 ରେ ଦ ଏଣ୍ଡ। ଗୀତାରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ସନାତନ ପ୍ରଭୁ? ଗୀତାରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି? 18 ଅଧ୍ୟାୟ ନା? ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା ବେଳେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନିବେନି କି? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 2.72 ଗୀତା ସରିଲା ବା 2.73। 18 ଅଧ୍ୟାୟ କାହିଁ? ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତା 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ସବୁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏତେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଧରି ପାରିଲି, ମାନେ ମାନି ନିଆଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ସାହିବୁ ଦେଇଦେଲି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି କାମ କରିବି ନା କରିବିନି? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗ। କହୁଛି କାମ କଲେ କ'ଣ ଭାବିକି କରିବି? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ କାମ କେମିତି କରିବି ସୁଧାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ? କର୍ମ, ଆକ୍ସନ ଇନ୍ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍,
कर्म संन्यास जोग। अच्छा मो माइंड पागल हो जाउची, ध्यान जोग। अच्छा काहाकू भल पाइबी, चलला रे बाबा 7 रु 12 भक्ति जोग, चलला 7 रु 12। तापरे ये संसार केमिति चलिबी, वैराग्य ज्ञान जोग आसला 13 रु 18 पर्यंत। मो शॉर्टकट कर देली। ता माने सबु जाक स्लाइड गोटिए पॉइंट रे, तापरे गोटाए गोटाए स्लाइड कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग, गोटाए गोटाए स्लाइड। ये होची गीतार माने परिप्रकाश। 18 पर्यंत जाइचंती किंतु 2 रे सरी जाइची। भगवान को हिसाब रे द्वितीय चैप्टर होची गीतार द एंड। सबु ज्ञान ए द्वितीय चैप्टर अछि। एबे केमिति अछि म आपन कहूची। गीता GITA मु समस्त को चाहिबी जदि पारुचंती समस्त वीडियो को आसंतु। ए 15 मिनिट आपन पई मु कोनोसी जिंस देखुनी, आपन को देखुची। आपन को लागिवो से प्रकार फीलिंग, मोठर से एनर्जी जीवो आपन पाखु। जदि पारुचंती वीडियो को आसंतु। जदि आपन बाथरूम रे अछंती किचन रे अछन आसंतु। जदि बसी के सुनचन त आसंतु, है ना। द्वितीय अध्याय। थैंक यू, प्राय लोक वीडियो को आसी गेलेनी। जय जय, थैंक यू गीतांजलि माता जी। ओके ओके ओके, गोलक बिहारी हरि 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 प्रणाम, जय जय। हरि बोल। अविनाश प्रभु जय जय। तेबे आसंतु एबे आमे गीतार संपूर्ण पाठ पढ़िबा। वर्तमान एई 15 मिनिट रे गीता संपूर्ण पढ़िबा। आमे केते अध्याय, 18 अध्याय पाठ सबु पढ़िबा वर्तमान। रेडी, आसंतु ऑन बोर्ड। ओके आरंभ करूछन। अर्जुन कंफ्यूज, अर्जुन कहूची मो द्वारा हबनी। तापर किंतु तार जो पूर्व पाठ गुडा को अछि, पूर्वरु पाठ पढ़िछि ना अर्जुन। नीति शास्त्र पढ़िछि, ज्ञान शास्त्र पढ़िछि, धर्म शास्त्र पढ़िछि, केते कोन पढ़िछि ना। सेही अनुसार ता बुद्धि को प्रयोग करूछि। आज्ञा जदि मु युद्ध करिवि, मो माँ बापा सब मर जिवे, कोन लाभ कहले। एक मु केमिति एन्जॉय करिवि, जो सब मरि गेले का तो एन्जॉय करिवि। 1 2 आज्ञा एते मारी पाप होबनी। 2 तापर कहूछि अच्छा मोर कोन गोटे भलो लोक हिसाब रे दया नै, मोर कंपैशन नै। 3 कारण। 4 कारण होछि जदि मारी देली माने रणक्षेत्र कोठी गायत्री माता युद्ध कोठी होछि, कटक को स्टेडियम रे। ये युद्धटा कोठी होछि जल्दी कहंतु। थैंक यू तमना अपन समस्त सुनचंती। कुरुक्षेत्र लड़ाई होछि, महारण होछि रणभूमि रे। एबे जो युद्ध होछि ना, से युद्ध रे केवल पुरुष मान अछंती। गायत्री माता डकाई ना सेठी की, सरोजिनी माता जी बड़ बोल तांको डका होबनी। स्कूल रो डायरेक्टर ही परंती, किंतु रणभूमि को सी जीवेनी। की जाइचंती सब जाक योद्धा, केही बुढ़ा जाई नाहंती, केही छुआ जाई नाहंती, सब जाक धनुर्धर युद्ध। किए घोड़ा ऊपर, किए हाथी ऊपर, किए कौन कौन कि चालिकरी, किए सोल्जर, किए फुट सोल्जर, सबु प्रकार धनुर्धर योद्धा लोक युवक अवस्था सब जाइचंती। जदि एमान सब मरि जिवे, स्त्री गुडा सब विधवा हो जीवेनी। कुल कुल जो खानदान ट्रेडिशन अच्छी परंपरा नष्ट हो जीवनी। एतिक कहला पर आ बुझी पारिकरी कंफ्यूज, बुझ पारले। प्रथम अध्याय को बुझिया को चेष्टा करंतु। प्रथम अध्याय को आपको संक्षेप रे बुझौची। प्रथमे प्रिपरेशन ऑफ वार, युद्ध पई प्रस्तुति हैला। तापर साइंस ऑफ विक्ट्री, युद्ध केमिति सफल हेबे पांडव माने, तांको पई विशेष लक्षण अछि। तापर कथा हला भगवान आज भक्त वत्सल, भगवान निजे आसले। तत श्वेतर हे दीटा धड़ा घोड़ा लागिकरी भगवान पछरे बसि केस पार्थ, पार्थ सारथी रूप रे प्रथमान भगवान आसुचंती सेवक रूप रे, सर्वेंट लीडर। भगवान बुझेइचंती वास्तव रे सर्वेंट लीडर ए मैनेजमेंट गुरु मानकर आविष्कार नुहे, एटा भगवान कर एक्शन। सर्वेंट लीडर आसुचंती निजर शिष्य, निजर सांग, निजर सेवक, जी भक्त, जे जीव, ये ईश्वर। ईश्वर होचंती ड्राइवर, जीव होची पैसेंजर, जीव होची मालिक, ये होचंती सेवक। जी त्रिभुवनपति, 14 भुवन अखिल ब्रह्मांड नायक, सीए जीवर नायक बा नायक भावे नुहे, सेवक भावे आसीचंती। यार ठारू कारुण्य रूप कोन भगवान कर एई पटे आसीचंती। आसला परे ए कन्फ्यूजन हेची। कन्फ्यूजन परे अर्जुन मुंड को धरि ठिया हेची। अर्जुनस कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन कोन? आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। गीता आरंभ होईची। आमे समस्ते गोटिए समय रे ए प्रकार परिस्थिति रे पहुंचीबा जोठी आम समस्या आमे समाधान करि परिबा नाही 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 नाही।
आम समस्या आम द्वारा समाधान हो पारिबो ना बा बा जेते प्रयास कले भी आम फेलुअर हवा आम प्रचेष्टा रहा दरकार किंतु प्रचेष्टा द्वारा हो पारिबो नाही आ पई एग्जांपल मो मुंडरे भरी भरी के आसुची मु ताको दबौची कारण आगु न जाई परिबिनी एई समय रे आवश्यकता कहार जी यू आर यू जे अंधकार रु आपन को काढिबो जी यू आर यू गरे हर्षुकार रे हर्षुकार गुरु गुरु होउचंती से प्रोफेसर गुरु होउचंती से फ्रेंड से फिलोसोफर से कौन करिवे सी आपन को नवेम्बर मास देवे आपन हसुचंती ना सत्य मु कहूँ मिछ कथा कहू नवेम्बर को शॉर्ट रे कहती NOV कौन कहती NOV N फॉर नेविगेशन गुरु आपन को नेविगेट करेबे O फॉर ऑप्टिमाइजेशन आपन को पकड़ जहा अछि ताको ऑप्टिमाइज करिवे और V फॉर वैलिडेशन आपन ठीक कले आपन को पिठी को थपथपे देबे भूल कले कबे ना भूल हला ये होची गुरुकर काम नवेम्बर NOV नेविगेशन ऑप्टिमाइजेशन वैलिडेशन ये होची गुरुकर काम ता माने आपण जे के होंतु ना काहे कि आप अर्जुन होंतु आपण द्रोणा स्कूल ऑफ आर्चरी यूनिवर्सिटी टॉप मेडलिस्ट होंतु गोल्ड मेडलिस्ट होंतु चाहे आपण भीष्म द्रोण जे होंतु ना काहे कि आपनकर प्रताप प्रभाव पावर पोजीशन पैसा चाहता ना काहे कि आपण आपण को प्रॉब्लम को सॉल्व करिवे नाही पारिबे नाही चेष्टा करिवे पारिबे नाही आपण को आवश्यकता गोटिए गाइडेंस गोटिए वैलिडेशन रो गोटे नेविगेशन से कथा गुरु द्वारा हो पार से होचंदी गुरु जे आपन को सब्जेक्टिवली नेविगेट ऑप्टिमाइज वैलिडेट करेंगे करेक्ट तापरे गुरु आसिले तापरे गुरु देबे कौन अच्छा गुरु काम कौन गुरु क्या करी ना जे नेविगेट करिवो जे मो रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कर दबो जे मते वैलिडेट कर दबो कि हां एटा ठीक एटा भूल ना वैलिडेशन कौन दिया ये गुरुଙ୍କର कामटा कौन आज्ञा गायत्री माता जी गुरुଙ୍କର काम कौन गायत्री माता जी मु हूँ आपनकर गुरु जा घर 500 टका आनिक आस ये गुरुଙ୍କର काम सदुपदेश कहया पे सहज जे कौन ता माने कौन उपदेश माने कौन समस्या सहित चटनी खाओ तुम्हारा आशीर्वाद हो एटा सदुपदेश जे ए कथा तो सहज आपण कहि दउछन जे अंधकार आलोक माने कोन टॉर्च लगेबो कोन अंधकार आलोक ज्ञानर आलोक जे जीप दालिबो को गोटे लोक कथा मते कहले देखिया गूगल थारु को बाबा बेसी जानिछि ए जो गूगल नहीं आपनकर ए गूगल थारु को बाबा बेसी ज्ञान जानिछि मते कहले देखिया प्रेम निमय बाबा हो गोपाल कृष्ण बाबा होंतु अमक तमक बाबा होंतु केही बाबा गूगल थारु बेसी जानना मिलिबो कि नहीं ठीक ताले से ताले बड़ गुरु महागुरु किए केतेटा गूगल को पढ़ी करी भलो मनुष्य मते कहले देखिया कहार शिष्य किए गूगल रो शिष्य कहले देखिया ताने गूगल रो शिष्य हेबे जे सद्गुरु तापर सत्य रे जे संधान करछि ताको ही प्राप्त होबा पई सद्गुरु जहा आपण कहउचंती मु ताको बुझुची आपण बुझिचंती बोली जानिची किंतु गीता कहउची डिफाइन करो संज्ञा मते दियंतु सांख्य योग परा मते संज्ञा दोंतु किए सद्गुरु किए आलोक को नबो केमिति बुझिबी सुनंतु समय जाउ पछे बुझंतु जणे लोक गोटे छुआटे आ गोटे बड़ पिलाटे अछि हला बड़ पिलाटा कहउची हे मां हे मां हे मां दी जण लोक पछपटे अछंती से बुझुचंती गोटे छोटो छुआटा बुझुची आहा ये हेमा मालिनी रो भारी बड़ फैन हेमा मालिनी बुझलंती आउ जने बुझुची अरे हेमा माने मां को प्रार्थना करूची जे पर्यंत आपन को क्लियर होबनी से कौन पाई डाकुची काहे डाकुची संज्ञा मिलिबनी हेमाटा हेमा मालिनी पाई यूज ही परिबो भगवान मां को पाई मध्य प्रार्थना ही परिबो ताको आपण अलगा अलगा भाबरे इंटरप्रेट करि परिबे किंतु संज्ञा पाई गला परे आपण इंटरप्रेट करि परिबे नाही जेमति से बुढ़ी द्रौपदी पाई कांदुथिला माउसी पाई भी कांदुथिला मु आपन डिफाइन कर देली मते से बुढ़ी कांद देखला मते कांद मारिबनी मते धिक लागिबनी मु 10 वर्ष ट्रेनिंग मते कांद लागुनी सेटा मोर दुख होई पारे किंतु ता कांद को देखि करी मते दुख लागिबनी ता स्थिति एते उन्नत मु भाबिबी आ भाबिबी
ଯେମିତି ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଲି ସେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁର କାମ କ'ଣ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖରେ ନେଇ ମିଶେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିଏ କହିଲେ କଥା? ମୁଁ ସବିତା ସାବତ। ସବିତା ସାବତ ମାତାଜୀ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିପାରିବେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଯାଇପାରିବେ ମୋତେ? ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଶେଇବେ, କହିବା ପାଇଁ ଭାରି ସହଜ। କେତେଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାହେଲେ ଗୁରୁ କରିବେନି କେମିତି? ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭେଗ୍ କଥାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଡିଫାଇନ୍ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ସିଏ? ମୁଁ କହିବି ଏ ସବିତା ମୋର ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, ହେଲା? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସ। ମୋ ପକେଟ ଗରମ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ହିମାଳୟରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ଯା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯା। କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ? ହିମାଳୟକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, 4 ଲକ୍ଷ ମୋ ପକେଟରେ, ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ଏକାଥରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯା। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ନେଲିନି ବୋଲି? ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯୋଉ ବାବା ଯୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ଗଲା ବୋଲି? ମତେ ସଂଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖରାପ ଲୋକ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଜ୍ଞାନ ସେ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦବ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେଇ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଯିବ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟର ସେ ସନ୍ଧାନ କରିବ, ତାପରେ ସେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁର ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ ପାଇବ। ଇଏ ଯେତିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ତାକୁ ପାରାମିଟର ଭଳି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦବ, ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନବ, ଗୁରୁ ଏସବୁ ଦବ, ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି? ମୁଁ ଦେବିନି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଚୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହେଇ ବସିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେବି, ଆସ ପଇସା ଦିଅ ଚାଲ। କାହିଁ ହବନି? ଏଇଆ ତ କରୁଛନ୍ତି ବାବାମାନେ। ଯୋଉ ବାବାମାନେ ଚିଟିଂ ସେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଆସିଲେ କହିଲେ ବାପା ସରୋଜିନୀ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି ନା, ତତେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେବି, ଧରିଲେ ତମ ପକେଟ ଖାଲି କଲେ। ଏଇଟା ପଦ୍ମପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରବ ବହବ ସନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଧନ ହାରକ, ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଧନକୁ ଲୁଟି ଦେବେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଦେବୀ, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଦୁର୍ଲଭ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା ହାରକ, ଗୁରୁର ଚିନ୍ତାକୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କଲା ଭଳିଆ ସଦ୍ଗୁରୁ ବହୁତ କମ୍। ଏ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଆପଣ ଚେକ୍ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କ'ଣ ନେବେ? ମୁଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ ମୁଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, କଣ୍ଟେକ୍ସଟରୁ ଜମା ଯାଇନି। ଏ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣେ, କାରଣ ମୁଁ ପରମ୍ପରାରୁ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ଚାହେଁ, ପରମ୍ପରାର ପାଠ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଷ୍ଟଡି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରିକି ନାଚ ଗୀତ କରିବାକୁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେତେ ମାଗା ପଇସା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳ ପଇସା କଣ ସମସ୍ତେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କି ପଠେଇବ। ଏକ ହିଁ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଏ ଅଟଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ କ'ଣ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସଠିକ। ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ ଯାହା କହିଥିଲେ କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ, ନା ସବିତା ମାତାଜୀ, ନା ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଜୀ, କେହି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି ତ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ ଆକାରରେ ବା ଗୀତ ଆକାରରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଆପଣ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାହା କଥା ପାଇବାକୁ ଗୁରୁ ମାନେ ଭଗବାନ, ସେ କେତେ ଦୂରର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସେ କ'ଣ କରିବେ ଡେଲି? ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ପାପ ମାନେ ଗୁରୁ ଆମ ଶିଷ୍ୟ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ପାପ ବିଶ୍ରାମିବ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଜନ୍ମ କରିଦେବେ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାରରେ ଶିଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ। ଗୁରୁ ହେଲେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଗୁରୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆଜ୍ଞା, ସୁଶାନ୍ତି ମାତାଜୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ଗୁରୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୁଆଡେ? ଆମେରିକା ଦେଖିଦବ କୁଆଡେ ଦେ? ପଥ ମାନେ କ'ଣ? ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ତ? କୁଆଡେ ରାସ୍ତା? ଆମେରିକା, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସବୁ ଭେଗ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ସବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭେଗ୍। ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ନେଇକରି ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତାରେ ରଖିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୀତା କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବ ଗୁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁର ଗୋଟିଏ କାମ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦବ।
ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିନା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା କେବେ କେବେ ପାଗଳାମୀ। ଆଉ ସେଇ ପାଗଳାମୀରୁ ଆମେ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି 15 ମିନିଟ୍ରୁ ବେଶୀ ହେଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ। ବାସ୍ତବିକ ତୁମେ କାହାର, ତୁମେ କିଏସ୍, এই କଥା ଗୁରୁ କହିବେ। ତୁମେ ଆମେରିକାନ, ତୁମେ ବବିତା, ତୁମେ ଗାୟତ୍ରୀ ସବିତା, ତୁମେ ଅବିନାଶ ମୁହଁ, ଏଇଟା ତୁମ 21 ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୁମ ମା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିବନି। ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ଶାଶ୍ୱତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ ଏଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି ବା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଶରୀର ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଆଖିରେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ତ ସରି, এইটা କିଏ ନା এইটা ତ ମୁଁ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶରୀର ଆତ୍ମ ଭେଦ। ଆଉ ଥରେ, ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ବା ମୁଁ ଶରୀର ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଶରୀର, ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଦେହାତ୍ମ ଭେଦ। ଆଉ ଥରେ ଲେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟରେ ଛକା ମାରିଲେ ଯୋଉ ଖୁସି, ଚେସ୍ରେ ଜିତିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଖୁସି, ଚିକେନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ସାଇ ଚିକେନ ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଖୁସି, ଗୀତାକୁ ପଢିଲେ କ'ଣ ଖୁସି? ଗୀତାକୁ ପଢିଲେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି, ଦେହାତ୍ମ ଭେଦ। ଦେହ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ମୋର ଦେହ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଏ, ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ମାଲିକ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ସିଏ ମାଲିକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଆହେଇଛି, ଗଦିବାଲା ଚେୟାର, ବୁଲୁଛି ଚେୟାର, ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନରେ ଏସି ଲାଗିଛି। ସେଇ ଅଫିସରେ, ତାଙ୍କରି ଅଫିସରେ ମତେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମମେ ତୁ ପିଅନ। ମୁଁ କ'ଣ? ପିଅନ। ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋର କ'ଣ ପୋଷ୍ଟିଂ। ମୁଁ ଆସି କହିଲି, ଆରେ ହେ, କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ଜାଗା ତ ଏଇଟା, ଏସି ଚାଲିଛି, ଆହା ହା। ମୁଁ ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଘିରି ଘିରି ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଅବିନାଶ ଆସି ମୁଁ 2 ଥାପଡ଼ ଦବନି, ତୋ ଜାଗା ଏଇଟା ନୁହଁ, ତୋ ଜାଗା ସେଠି ଯା, ତୁ କ'ଣ ଆଗେ CEO ଚେୟାରରେ ବସିଛୁ? କାହିଁକି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି? ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲି, ହୁଏତ କାମ ବି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୋ ଜାଗା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମୋର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଜୀବ ତାର ପରିଚୟକୁ ଭୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କାମ କଲେ ବି ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କାରଣ ତା ପରିଚୟର କାମ ସେଟା ନୁହେଁ। ଗୁରୁ gives you identity, who you are, ତୁମେ କିଏ, ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଗୁରୁ। ତାପରେ ଟିକେ ସରିଯାଉ, ଏଇଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣ ଆସିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା 2 ନମ୍ବରର ଅଧ୍ୟାୟର 11ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ ଦ ସୋଲ, କି ତୁମେ କିଏ, 11 ଶ୍ଲୋକରୁ 30 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି 15, 16, 17 ପାଖାପାଖି ମିଡିଲ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଗୁରୁ ବା ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁରୁ ରୋଲକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଶରୀର ନୁହଁ। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ତୁମେ ପୁଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାପା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା କାମ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବ, ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉଟା ଧର୍ମ, ସେ କାମ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟା ଅଧର୍ମ, ତାର ଲୋପ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ମିଳିବ, ମୁଁ
ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏ ଫଙ୍କସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ପଚାରିବେ, ଫଙ୍କସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମୁଁ ଲୋପ କରୁନି। ଫଙ୍କସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜରଟା ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନୁହେଁ, ସେଇଟା କଣ୍ଡିସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଏଇ କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ଏଇ ଆତ୍ମା ପରିଚୟ ଦେଲା ପରେ ଏ ସଂସାରରେ ଆତ୍ମ ପରିଚୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଅଛି। ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଇ କାମକୁ ଭଗବାନ 15, 16, 17ରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ମତେ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ଦିଟା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବା ଦିଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟର୍ନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବିନାଶ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ, କେତେ ବୟସ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁହଁରେ ତ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ତ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ପାନ ଖାଉଛ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଗୀତାଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖି ପାନ କୁଆଡ଼େ ଖାଉଛ? ତୁମ ଜୀବନ ପରା ଭକ୍ତିରେ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ପାଟିକୁ ମୁହଁକୁ ଲାଲ କରୁଛ? ଦାନ୍ତକୁ ଧଳା ରହିବାକୁ ଦିଅ। ହଉ, ତେବେ ଗୀତା ଗୀତା ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତମକୁ କାଲି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ବାବୁଜୀ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବିନାଶ କହିବ ବାବା ଯାଇକି ଶୁଣ ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି କିଚେନରେ, ବୋଲେ ଆଳୁ ଆଣିବ ତ। ମୁଁ ପୁରା ଆତ୍ମା, ଆଳୁ କ'ଣ ଆଣିବି? ଆତ୍ମା ଆଳୁ ଆଣିବୁନି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କଥା କହିଲା କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ କଥା କହିଲା କି? ସେ ଠିକ ହଉ ବା ଭୁଲ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନାଲି ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଦିଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନାଲ, ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ। କଣ୍ଡିସନାଲରେ ମୁଁ ଶରୀର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ଶାଶ୍ୱତ ରୂପରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ କଣ୍ଡିସନାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ କରିବି, ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବି, ତେବେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦିଟାକ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ବାବା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବେନି କି? କହିବେ ମୁଁ ତ ବାବା ହେଇଗଲି, ଆଉ ଖାଇବି କାହିଁକି? 4 ଦିନ ପରେ ଦୌଡ଼ିବେ, କହିବା ବାବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ନା ବାବା ଶରୀରର ଭୋକ, ଶୋଷ, କଫବାତ, ପିତ୍ତ, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଏଡ଼େଇବ କେମିତି ଜଣେ? ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ନବ, ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଲାନ୍ସ କରିବ। କାହାକୁ କାହା ସହିତ? ହରିବୋଲ। କାହାକୁ କାହା ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିବ? କଣ୍ଡିସନକୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ସହିତ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ, ଦେହ ଧର୍ମକୁ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ହବ। ତାକୁ ଦେହ ପାଇଁ କିଛି କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବା ଦେହର କେୟାର କରୁ କରୁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମାର କେୟାର କରୁ କରୁ ଦେହ ପାଇଁ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଟାକର ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିଟାକ ଧର୍ମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଯିଏ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବାଲାନ୍ସକୁ କରିଦେଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାରାମ, ଯୋଉଟାକୁ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯିବ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଆପଣ ବୋଧେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଜୀବର ସଂସାରରେ ସାର୍ଥକତା ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା। ତାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଦିଟା ଧର୍ମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶରୀର ଆତ୍ମ ବା କଣ୍ଡିସନାଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ସନାତନ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ଏସବୁ ଯାକ ସମ ଅର୍ଥବାଚକ। ତାପରେ ଯିଏ କରିଦେଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାରାମ। ସିଏ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ତାକୁ ବାହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିତି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ତାକୁ ସର୍ଟକଟରେ ଯଦି କହିବି, ଗୀତା G stands for ଗୁରୁ। ଗୁରୁ gives identity, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ I, GI। ତାପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଲା ପରେ ବି ଦିଟାକ ଧର୍ମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ। 2 ଧର୍ମସ୍ ଟୁ ବି ବାଲାନ୍ସଡ।
T, two dharmas to be balanced, conditional constitutional, सनातन वर्णाश्रम देह आत्मा याको बालांस करिया पड़िबो, टू धर्मस टू बैलेंस, GIT जे करि देला सी होची आत्माराम, सेल्फ सैटिस्फाइड, स्थित प्रज्ञ, गीता सरी गला। श्रीमद् भगवत गीता की जय। सरिला 18 अध्याय नहीं हे गला। तापर अर्णपदेव आज्ञा कहीदेले जे काम केमिति करिवि, कर्मयोग। तापर गोटाए 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 सोपान रे भगवान बुझेबे। एई जो 14, 15, 16 रे आपण मते आनी पकेइचंती बा कहउचंती कहिबा पई, सेठी मु आपनको शॉर्टकट रे सेटा कहि दउची, कारण समय हुए तो अभाव हबो सेथिपाई। एवं आमे सूर्यकांत ना कोन सत्यकाम प्रभु एवं जो माने अछंती प्रश्न करिया पई सेमानक प्रश्न मध्य नवा निश्चय। तेणु आउ 9टा मध्य हे गलानी। एबे अल्प समय रे मु आपनको श्लोक गुडक 15 श्लोक आवृत्ति कले। 2 नंबर अध्याय हाँ, यमीन व्यथयन्ते एते पुरुष पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वय कल्पते। सुंदर कथा में आसवा मैं श्लोकर पूरा एठिक आसवि। तापरे 16 नंबर, ना सतो विद्यते भावो, आपण जेते कष्ट कले भी देह मरिबो, देह को बंचई पारिबे नहीं। देह मरिबो, जेते कष्ट कले भी जेते प्रयास कले भी आत्मा जीवो, आत्मा सनातन मारी पारिबे नहीं। आत्मा को मारी पारिबे नहीं, शरीर को बंचई रखि पारिबे। शरीर मरिबो निश्चय, आत्मा को कहीं मारी पारिबे। ये कथा को क्लियर करा गला जे शरीर आत्मा भितर भेद दउचंती, देहात्म भेद बुद्धि। तापरे कहउचंती कोन ना एई श्लोकटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। शरीर भितरे जे अच्छी वास्तव रे शरीर सारा अच्छी जे सी होची आत्मा, जार परिप्रकाश रे शरीर चलचंचल हेची, कान शुणुची, नाक कोएनी, नाक सुंघुची, पाटी कहूची, आखि देखुची, कान शुणुची, गोड़ चालुची, हाथ काम करुची, पेट हजम करुची। जी जो काम करुची केवल आत्मार उपस्थिति पाई। जानी रख अर्जुन, ताकू कहीं डिस्ट्रॉय करि परिबे नाही। से होची अविनाशी, जार विनाश होई परिबो ना। से होची इम्पेरिसेबल, जार अव्यय, जे व्यय हुए ना। ए कथा को बड़ा सुंदर भाव रे कहउचंती। या पई 2-3 स्टोरी मोर मने पडुची, किंतु समयर अभाव रु मु भाबुची प्रश्न नेबी, स्टोरी नेबी ना। आउ थरे कोन पढेली ताकू समराइज कर दउची। आज बहुत संख्यार लोक एते समय पर्यंत ए ग्रुप रे बहुत जल्दी ए ग्रुप बढ़ी थिबारु समस्त को साधुवाद दउची। जो माने काम करूचंती, आपण माने एते समय धरी हमको सुनि थिबारु बहुत बहुत धन्यवाद दउची। एबे आसंतु समराइज कर दउची मु आपन कोन कहिली। गीता आम चॉइस को एम्पावर करे, गीता संज्ञा निरूपण करे, प्रत्येक जिनिस को संज्ञा निरूपण करे। तेणु गीता होची सिलेबस, गीता होची आध्यात्मर सिलेबस। आपण भागवत पढ़ंतु, पुराण पढ़ंतु, आपण अनेक जिनिस पढ़ंतु, हेल्प करि पारे, किंतु गीतार सब्स्टिट्यूशन रे नुहे। गीता आपणकर मूलदुआ बिना यदि बड़ बिल्डिंग बनइबे, से बिल्डिंग आपण मृत्युर कारण हबो। सेतपई गीता होची मूलदुआ, एलिमेंटरी, बहुत दरकारी। तेणु प्रथम अध्याय रे अर्जुन कन्फ्यूज हेची। आमे जे केही होंतु ना काहेकि संसार रे नेविगेट कला बेले आम समस्या को आमे निजे निजे जेते समृद्धि संपत्ति थिले भी, जेते बुद्धि विवेक थिले भी, जे थिले भी, जेते परिचय थिले भी, जेते नेटवर्किंग थिले भी, जेते शक्ति थिले भी, बुद्धि बल थिले भी, आम शक्ति रे आमे आम समस्या को गोटे समय रे समाधान करि परिबा नाही। हमको बक करिवो। ए संसार बना हेची, आम जीवन रे गोटे बट रहिबो, जो बटटा आम अवस्था खराब करिवो। सेही समय रे हमको दरकार आमे जने ए प्रकार व्यक्ति पाखକୁ ଯିବା जे हमको वास्तव रे नेविगेट करि परिबो, जोटा आपण कहउतले पथ दर्शन बा मार्गदर्शन करिवो। ताकू इंग्रजी रे नेविगेट कहउचंती। जे हमको ऑप्टिमाइज कर देबो। जदि मु खराब बाटे को जाईची, केमिति जल्दी भलो बाटे को आसीबी। ऑप्टिमाइज केमिति होंती कहले, मानि ना जो आपण कटक रु भुवनेश्वर जाउचंती, भुवनेश्वर जीवा को चाहुचंती, किंतु कोन हैला के जानी से फुल नखरा पाखरे आपण पळेई गले। कोडू कहले
କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ସେଇପଟେ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ଗୁଗୁଲକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁଗୁଲ କ'ଣ ଦୂରକୁ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କେମିତି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଗୁରୁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୃଗାରୀ। ତାର ଚେତନା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ଚେତନା ଥିଲା ଅଧମରା ଜୀବ ଜବ ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରେ ତବେ ତ ପାଇବ ଆନନ୍ଦ ବାହ୍ୟ ଭିତରେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ସିଏ, ଏମିତି ଖଡ଼ଗ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଟୁଳି ନା ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଥିବ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବ ବାଟୁଳି ଖଡ଼ା ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ତାକୁ ଏମିତି ସେ ମାରିବ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବାଜିବ ସେ ମରିବନି, ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଥଡ଼ ଫଡ଼ ହେଇକିରି ଦରମରା ହେଇକି ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ଅଧମରା ଜୀବ ଜବ ଥଡ଼ ଫଡ଼ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧମରା ଜୀବଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ମାରିବି ନା ମରିବ ନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ, ଥଡ଼ଫଡ଼ କରିବ, କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ଫଡ଼ଫଡ଼େଇବ, ସେଇଟା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଭିତରେ ବାହାରେ। ତା ଚେତନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚେତନା ତାର ଏମିତିଆ, ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାକୁ ମଜା ଆସୁଛି, ମାରିଦେଲେ ମଜା ଆସୁନି, ଜଲ୍ଦି ମରିଗଲା, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କେମିତି ମଜା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧମରା କରିଦେଉଛି ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଆସୁଛି। ଏମିତି ଅଧମରା ଜୀବଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପକ୍ଷୀକୁ ପକେଇଛି। ନାରଦ ମୁନି ଆସି ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ। ନାରଦ ମୁନି କାହାକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାପା ଇଏ କ'ଣ ନା ତତେ ୟା ଦରକାର କି, ତତେ ଦରକାର ମାରି ବାଟୁଳି ଖଡ଼ା ଦେଖିବୁ ତ ଚୁଟିରେ ବାଜିବୁ, ଏମିତି ପୁରା ଧଡ଼ପଡ଼ାଇ ପଡ଼ିବୁ। ଇଏ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି ଏଇ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ବୁଝିଲି ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମାରିବାକୁ ଅଛି ମାରିଦଉନ, ତୁମେ ଯଦି ମାରିବାକୁ ଅଛି ମାରିଦିଅ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ମାରିଦେବ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଧମରା କାହିଁ ପକଉଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବା ପେଟ ପାଇଁ ଯିଏ ପାପ କରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ପାପୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁସରକୁ ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ମାରୁଛ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଏଇ କଥା ବୁଝେଇ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପରେ ମିଶିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟକୁ, ସେଇ ମୃଗାରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ବଙ୍କେଇ ଢଙ୍କେଇ ଚାଲୁଛି। ତା ପଚାରିଲେ ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ବଙ୍କେଇଲୁ କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନା ହଁ କରିଛି ଯେ ତୁ ତ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଙ୍କେଇଲି। ନା କ'ଣ ହେଲା କି ବାପା? ନା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧମରା ଜୀବ ଜବ ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରେ ତବି ତ ପାଇବ ଆନନ୍ଦ ବାହ୍ୟ ଭିତରେ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ମୋର ପାପ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତମ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ପୁସ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ିବା ପୁସ୍ତକ ନୁହନ୍ତି, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧନାମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଲାଭ ହବ, ହଁ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ ହବ। ଯଦି ସତରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୀତାର ଉପଦେଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଚାରରେ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୀତା ଭାଗବତ ସାଧୁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ହିସାବରେ ପାରମାର୍ଥିକ ସତ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ, ଜୀବ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, କେମିତି କର୍ମ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବ, କେମିତି ସମୟ କାମ କରୁଛି, ସମୟ ଉପରେ କିଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ, ଏ ସବୁର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସଂଜ୍ଞାମୂଳକ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବତ ଗୀତା। ଭଗବତ ଗୀତା କି ଜୟ, ଶ୍ରୀଲ ବ୍ୟାସଦେବ କି ଜୟ, ସମସ୍ତ ସାଧୁଗଣ କି ଜୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସିବି କୁଆଡ଼େ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମକୁ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଏମିତି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ସରୋଜିନୀ ମାତାଜୀ କୃପା କଲେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉଥରେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରହୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ସବୁଦିନ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରଖିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେବେ ସପ୍ତାହରେ। ଆରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ଗୁରୁ ହଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଆମେ ପାଠ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ଅଜାଣିଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପଢିବୁ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତେବେ ତ ଗୀତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୀତା ସବୁ ପଢେଇଦେବେ। हरिओम प्रभु जी, हरिओम प्रभु जी। हरे कृष्ण। गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञान सब सब संप्रदाय को आत्मज्ञान निज स्वरूप अनुभूति करिया ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କି? जो वर्तमान संप्रदाय अछंती, अनेक संप्रदाय अछंती, ताकि सब गुरु को ଆମେ किए कहउछंती, किए प्रश्न पचारुछंती मते कोन वीडियो को आसंतु। अभ्यास कहउची ठीक है, वीडियो को आसले जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञान दत्त मु सुनी गली आपन समदर्शी निष्ठा पर मु सुनी गली आपन जा कहले मु सुनी गली। एबे मते कहउछंती जे सब गुरु संप्रदाय स्वरूप अनुभूति करिबे। आपण मते प्रश्न पचारुछंती सबु संप्रदायर गुरु माने स्वरूप भेद करि परिबे कि? या प्रश्न की आज्ञा प्रश्न या तो आपण मते कहतु, मु कोन सबु संप्रदाय जाईची, मु केमति कहि परिबी? एक नंबर 2 आसंतु आ गोटे कथा, आर उत्तर होची आपण कोन पाठ पढिचंती? आपण कोन पाठ पढिचंती? माने भौतिक पाठ +2। वेरी गुड, +2 पाठ पढिचंती। गोटे +2 टा चाळ घरे पढौतले ना कोठा घरे? कोठा घरे। वेरी गुड। सबु कोठा घर कोन +2 पढि परिबो? नहीं ना, नहीं सेमती। परफेक्ट। जेमती सबु कोठा घर +2 बा इंजीनियरिंग पढेबे नाही, किंतु केवल आपण को कोठा घरटा कोन +2 पढेबो? एमती अनेक अछंती। सेमती अनेक संप्रदाय रे अनेक व्यक्ति अछंती। एया नुह कि समस्त देई परिबे, एया नुह कि केही देई परिबेनी, मु एका देई परिबी। कथा बुझिले? आंसर बुझिले कि? मो बिल्डिंग टा होची +2, आउ कोठी नाही, सेटा होची अहंकार। सबु बिल्डिंग जे बिल्डिंग से +2 देबे, सेटा होची भ्रम बा इल्यूजन। मु कार मोर के आवश्यक नाही, मोर आई डोंट नीड एनीवन, दैट इज ईगो। आउ एवरीबॉडी नीड्स मी, सेटा होची इल्यूजन। बुझ पाले? एवरीबॉडी नीड्स मी इज इल्यूजन, आई डोंट नीड एनीवन इज ईगो। मोर कहबार कथा जे प्रत्येक बिल्डिंग जेमती +2 देई परिबे नाही, ता माने नुहे केवल आपण बिल्डिंग दबो। आपण बिल्डिंग परीक्षा जोटा सरकार अनुमोदन कर सेमाने भी देउथिबे, सेमती अनुमोदन न करथिबा भूल लोक भी थाई पारंती। सेटा हमर डिस्पोजिशन गीतांग ठारू शिक्षा कथा जे मु जहा पाखु जाउची ताठू कोन पाइबी, कोन आशा करिवि। तेणु आम शास्त्र, वैदिक शास्त्र क्वेश्चन उपरे प्राधान्य देइची। गले देखिया पचारिबे आपण अल्लाह को किए प्रश्न पचारिची, गले देखिया जेसस कार्टून किए प्रश्न पचारिची। किंतु आमर भगवान कृष्ण को भी लोक प्रश्न पचारिचंदी कि अर्जुन कहउछन मते कहले एटा केमि थिला, एटा केमि थिला। आमे प्रश्न, तेनु ताकू कह जाय ब्रह्म जिज्ञासा। एबे तो तुम मनीष हलो, जिज्ञासा कर कि वास्तव रे मु चाहूची कोन, वास्तव रे मुठी कष्ट पाउची काहेकि। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को जने मुख्य पार्षद, सी कहउचंदी के आमी केने आमार जारे ताप त्रय इहा नाही जानी प्रभु के मन हित हय। कोइ मते बड़ पंडित बोली कहउचंदी, मु किए मु जानिनी, मते काहे की कष्ट मिलुची मु जानिनी, याको मु निवारण करि पारुनी, मु की पंडित, मु केमिति मोर हित करि परिबी। वास्तव रे सेई गुरु जिए निजे एई कथा को उपलब्ध करिवा सहित सहित परंपरा सहित जोड़ीची, प्रामाणिक अछि, तेबे तांकर शरणार्पण रे गले जेहेतु परंपरा रे अछि, परंपरा से भगवान तो जोड़ीची। तेणु एई प्रकार विज्ञान रूप रे जो डिसाइप्लिक सक्सेसन अछि, ता देर आमे ज्ञान को पाइबा, से ज्ञानटा शुद्ध हबार सुजोग बा चांस बेसी।
परंपरा ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ହେଲାଣି କାରଣ କଳିଯୁଗ ନା। କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ଆପଲ ଖାଇଲେ ଦେଖିଆ କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନା ରୂପ ନା ଗନ୍ଧ ନା ମାନେ ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ। ଆମେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରର ପିଲା, ଜଗତସିଂହପୁର ଇଣ୍ଟେରିୟର ବୋରିକୁନା ବାଲିକୁଦା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 7-8 କିଲୋମିଟର, ଗଲାବେଳକୁ କାକୁଡ଼ି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼େ। ଯଦି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ମାଲିକ ଜାଣିବ ମୋ କାକୁଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ହେଲା, କାହିଁ କହିଲେ ତା ବାସ୍ନା ଏତେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବନି, ଗନ୍ଧ ତ ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ରସ ନାହିଁ, ସବୁ ଭେଜାଲ। ଧର୍ମ ବି ଭେଜାଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଖାଲି କାକୁଡ଼ି ଭେଜାଲ ହେଇଛି ବୋଲି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆପଲ ଭେଜାଲ ହେଇଛି ବୋଲି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତେଲ ଭେଜାଲ ହେଇଛି ବୋଲି? ଆରେ ଧର୍ମ ବି ଭେଜାଲ ହେଇଛି। ଏଟା କଳିଯୁଗ, ଖୁବ୍ ଭେଜାଲ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭେଜାଲ ନ ଭେଜାଲକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ଥିଲେ ବି ଏଇ ଗୀତା ରୂପକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ସାଧୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବେଶରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦିଆ କରେଇବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ବସିଛନ୍ତି, କଳିକୁ ଯିଏ ଅଟକେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ସାକ୍ଷାତ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଦେଖିଥିଲେ, ମଳବତ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଗୋଟେ ଋଷି ଉପରେ ମଲା ସାପକୁ ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିବାକୁ, ପରିସ୍ଥିତ ମହାରାଜ ଯିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଖାଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଜାଗା ନା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେମିତି ହବ ଲୋକ କହିଦେଇ ପାରୁଛି। କାହିଁ କହିଦେଇ ପାରୁଛି? କାରଣ ଭଗବାନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ସେ କଥାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଫେରିବେ, ତା ବାଟରେ, ସେ ଝାଡ଼ା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦେବତା ବସିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯୋଉଠି ଝାଡ଼ା ଆମେ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଦେବତା ବସିଛି, ସେଟାକୁ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି, ଡେଫିକେସନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଭାବିଲେ ଭଗବାନ କେତେ କୃପାଳୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମତ୍ତ ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରୋତଂ ସୂତ୍ରେ ମଣି ଗଣାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଳି। ଏ ମାଳିଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କାହାକୁ? କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ କହିବ କି ଭଲ ସୂତାଟା ବୋଲି? ସୂତାକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଳିର ମୋତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ, ସୁନ୍ଦରକୁ ଦେଖିବେ, ସୁନାକୁ ଦେଖିବେ, ମାଳି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମାଳିଟା ଯଦି ସୂତାରୁ ବାହାରିଗଲା ସବୁ ବିଖିରି ଯିବ, ମୋତି ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଖିରି ଯିବ। ସେମିତି ଏ ସଂସାରର ଯୋଉ ଝକମକ, ଏ ଯୋଉ ଝଲମଲ ହଉଛି, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରି ରଖିଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଯଦି ଆଧାର ନ ହେବି ସବୁ ବିଖିରି ଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ରହିବ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୂଳକ, ସଚେତନମୂଳକ ଏବଂ ସିନସିୟର ହେଇ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବୁଛି ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ବଡ଼ ହେଇଗଲି, ଅହଙ୍କାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଣିଶୁଣି ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଫିଟିଗଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି କଥା କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅବିନାଶ ପ୍ରଭୁ। ଓକେ, ଠିକ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କିଛି? ଏବେ ରଖିବା, ସମୟ ଅନେକ ହେଲାଣି, 9:15 ହେଲାଣି। ଆଉ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟକାମ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେବି। ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଯଦି କିଏ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଲେ, ସେ ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କଥା କହୁଛି, ହସୁଛି, ଖେଳୁଛି, ଖାଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ମୁଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଧର କଲି, ତାହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଆତ୍ମାଟି ଚାଲିଗଲା। ଆତ୍ମାଟି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ପଡି ରହିଲା, ସେ ଶରୀର ସେଥିରୁ ଆଉ ଭଗବାନ ରହିଲେ କି ନାହିଁ, ନା ସେ ସେଥିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିବା।
थैंक यू ମାନେ ହଁ आपण कोड रहन सत्यकाम प्रभु ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଜପୁରକୁ ଆଜ୍ଞା थैंक यू बहुत भल लागला बढ़िया प्रश्न टी आपण पचारिबाटा मध्य तार शैली को बहुत भल पाइली वास्तव रे भल पाइली नले मु एमती डायरेक्टली कहंती ना एटा गोटे बहुत भल प्रश्न जहा द्वारा कन्फ्यूजन मनुष्य हो पारे शुणु भगवानकर उपस्थिति पृथ्वीर संसार कोण अनुकोण अच्छी जदि कोण अनुकोण भगवान अच्छा से मला शरीर केमती रही भगवानकर उपस्थिति अनुपस्थितिटा भगवान कौन उपस्थित केमती हेनी सबू जिन भगवान उपस्थित अच्छी किंतु तार चेतनाटा को आम रियलाइज करवा कष्ट जेमती एटा गोटे तार एटा तार नुहे मुझे उदाहरण दूसरी एटा तार बुझा पड़ी हरिबल हाँ सत्य काम प्रभु देखो मुझे ये जन बस कहली ये हूँ तार ए तार करेन्ट अच्छी किंतु ये करेन्ट अच्छी बोली घर सारा लगी मत घर सारे तार जानी मु माने ज्ञान अनुसार आधे अच्छी किंतु जदि मु स्विचटा ऑन करदेवी मत देखाला रे करेन्ट अच्छी बुझंतु करेन्टर अनुपस्थिति बा उपस्थितिटा को मु स्विच द्वारा जानूची तेणु साधु कौन करती मुझे आसबि आपण क्वेश्चन को एक्जाक्टली मुझे गलिनी मुझे आसूची आप क्वेश्चन को साधु कौन करती से स्विच भाया आपण करेन्ट अच्छी सबुआड़े किंतु से जो बार लाइटा बा ट्यूब लाइटा बा हिटरटा बा फैनटा चलवा द्वारा आपण जानले करेन्ट अच्छी बोली करेन्टटा अनुभूत है साधुर काम होची भगवान को तैयारी करबा नुहे भगवान तैयारीकर्ता साधु नुहंती कौन सी साधु भगवान को तैयारी करे ना भगवान सूर्य सम भगवान उदय हुंती अस्त हुंती भगवान जमती सूर्य सकाले जन्म हुए ना संध्या को मरी जाए ना उदय हुए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबु नय श्रवणादि शुद्ध चिते करो ए उदय उदय करा जाए स्फुरित करा जाए सेमती सेमती भगवान एथरु पलई गले बा अच्छंती नुहे किंतु ट्यूबलाइट द्वारा हमको जना पड़ला आर उपस्थिति जेमती काठ भितर भगवान रही पारुचंती काठ तो निर्जीव सजीव नुहे दारु ब्रह्म जल तो निर्जीव ता भीतर भगवान रोचंती ताले मला शरीर कहीं रहिबेनी तेणु भगवान उपस्थिति अच्छी किंतु आत्मार उपस्थिति अनुपस्थिति करागला तार प्रतीत हबो कौन जेमती आत्माटा होची परमात्मांकर गोटे अंश परफेक्ट परमात्मा देहरु आत्मा गोटे जस्ट पार्ट आसी जदि जदि आत्माटा चली आसी आत्माटा को भगवान बोली मु बेले बेले धरनी कि ना 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 हाँ मु बुझिली आपन को प्रश्न बहुत यथार्थ मु भाबुनी ए समस्ते एक प्रश्न बुझी पारुथि बोली बट खुशी में आपन प्रश्न पचारुचंदी कंफ्यूजन जदि न हबो मु आपन आउट कथा कहू सुनतु केमिति आपन बुझिबे एटा गोटे तार तार लगी घरे से तार एग्जांपल मु आपन बुझाऊची तार लगी घर सारा मु गोटाए स्विच को दबेला बेलू लाइट जलुची आउ गोटे स्विच दबेला बेलू गोटे हिटर जलुची आउ गोटे स्विच दबेला बेलू एसी जलुची एसी मते ठंडा करूची हिटर मते गरम करूची जदि इलेक्ट्रिसिटी गोटाए ताले गोटाए ठंडा कहीं करूची गोटाए गरम कहीं करूची बुझुचंती तेनु एप्लिकेशनटा अलग अलग होची एप्लिकेशनटा अलग अलग होची जदियो इलेक्ट्रिसिटी गोटिए किंतु से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी होची से इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको ठंडा दोची जेमती आकु बुझिया पे गोटे साइंस आवश्यकता सेमती जड़ आउ चेतन भगवान दीटा कर अछंती किंतु उपस्थिति आउ अनुपस्थिति को बुझिबा को हेले जदि अल्टीमेटली देखिबे भगवान तो अछन चेतन सब जड़ केमती हला यदि अल्टीमेटली देखिए तो ता देहरे कन्फ्यूजन कहीं होउचंदी आमे भगवान अछंती पुणी चेतन के जड़ केमती हला ए आमे भाबुचंदी मु बुझिबेली आपन प्रश्नटी किंतु जेमती सिस्टम करा हेची स्विच मारिले भी आपन को ठंडा गोटे गरम होउची सेमती ए चेतना आ जड़ करिया द्वारा आपनकर चेतना ताको बुझी पारिबो एटा आत्मार उपस्थिति अनुपस्थिति अल्टीमेटली भगवान नथिले संसार ही नाही संसार भगवानकर अल्टीमेटली देखिबे आउ जदि डिटेल कथा भगवान अछंती हे भगवान अछंती बोली मु हातटी को उठी पाउती करेक्ट आखि पताटी मोर पडुची और सेही भगवान पुणी अछंती देखला बेलकु आखि पताटी उठिबा आवश्यक करेक्ट करेक्ट कौन है तार
କାହିଁକି ହେଲା ତାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ବା ଉପନିଷଦ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝିବା ଯୋଉଟା ଗୀତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହବ। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଦ୍ୱୈତିକ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁ ଉପନିଷଦରୁ ଆଣିଦେବି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଟି ଆହୁରି ଦବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିପାରେ ଲୋକଙ୍କୁ। ହଁ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।